de Dios. So I want to take you to the Word of God. Quiero que esté el texto en la pantalla. I want the text to be up on the screen. En primera carta a los Corintios, 1 Corinthians, capítulo 2, chapter 2, versículo 4 en adelante. verses 4 and on. Y aquí vamos a encontrar al apóstol Pablo. And here's where we're going to find the Apostle Paul. El apóstol Pablo enseñando un principio. The Apostle Paul teaching on a principle. Todos nosotros necesitamos los principios de Dios. We all need God's principles. Y quiero enfocar o direccionar este mensaje And I want to focus or direction this message a la vida personal, into my personal a life, la vida matrimonial, as a marriage life, a la vida familiar and family y life, obviamente a la vida como iglesia. and obviously as a family, as a life as a church. De lo que vamos a hablar hoy, And what we're going to speak about today, todos nosotros necesitamos. we all need. Así que quiero que repita conmigo. So I want you to repeat with me. Yo necesito lo que voy a aprender hoy. I need what I'm going to learn about today. Una cosa es necesidad, One thing is to need, otra cosa es saber que eso existe. and another thing is to know that that exists. Todos lo necesitamos. We all need it. ¿De qué vamos a hablar hoy? Now, what are we going to speak about Vamos a today? hablar del movimiento sobrenatural We're going to speak about the supernatural movement a favor de nuestra fe. in favor of our faith. Digo, amigo, movimiento Say it with sobrenatural me, the supernatural movement a favor de nuestra in fe. favor of our faith. Y dice así la palabra de Dios. And the word of God says this so. Y ni mi palabra ni mi predicación And my speech and my preachings fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, were not the persuasive words of human wisdom, sino con demostración del Espíritu y de poder, but in demonstration of the Spirit and of power, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, that your faith should not be founded on the wisdom of men, sino en el poder de Dios. but in the power of God. Quiero que lo volvamos a leer. ¿Qué le parece si me acompaña? I want us to read it again. How about you join me? Y ni mi palabra ni mi predicación And my speech and my preaching fue con palabras persuasivas de humana were sabiduría, not persuasive words of human wisdom, sino con demostración de espíritu y de poder, but in demonstration of spirit and power, para que vuestra fe that your faith no esté fundamentada en sabiduría de los hombres, should not be in the wisdom of men, sino en el poder de Dios. but in the power of God. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Do we agree until now? Así que yo quiero que usted ahora cierre su Biblia So I'd like for you to close your Bible y se quede con su apunte si lo and necesita. just keep your notebook out if you need it. Escuche lo siguiente. Listen to the following. El apóstol Pablo está enseñando The Apostle Paul is teaching, y el apóstol Pablo está dejando un fundamento. and the Apostle Paul is leaving a foundation. Y él está diciendo lo And siguiente: he's saying the following. ni lo que les he enseñado, What I have taught you, ni lo que les he predicado nor what I have preached, contiene persuasión. persuades you. Entonces, ¿qué significa persuadir? So what does persuasion mean? Yo fui al diccionario a ver el I significado went to the dictionary to find the definition. y persuadir significa lo And siguiente. persuasion, or to persuade, means the Escuche con following. atención. Pay close attention. Conseguir con razones y argumentos It says to achieve with argument and reason que una persona actúe o piense that a person act or think de un modo determinado. in a certain way. Entonces, persuadir a alguien So therefore, to persuade someone significa lograr sobre ese alguien means to achieve upon that person con razones y argumentos the reason and argument que esa persona piense de una manera. that person think in a certain way. En otras palabras, In other words, el diccionario sigue diciendo the dictionary que continues to say persuadir significa inducir, that persuade means to induce somebody lograr cambiar la conducta o el comportamiento de to alguien. achieve and obtain to somebody's conduct or Eso dice el behavior to change. diccionario. That's what the dictionary says. Entonces, ¿qué dice Pablo? And so what does Paul say? Todo lo que les enseñé, Everything that I taught you, todo lo que les prediqué, everything that I preached, con todo lo que les dije, with everything that I told en you, ningún momento usé palabras persuasivas. at no given moment did I use persuasive words. Porque para persuadir a alguien Because in order to persuade se someone, necesita o se requiere it is required de usar sabiduría humana. to use human wisdom. Entonces, persuadir a So alguien in other words, to persuade someone significa tratar de convencerlo means to try and convince someone, o tratar que piense de una manera or específica, to try and have them think in a specific way, pero por medio de palabras con sabiduría humana. but through words of human wisdom. Ahora déjeme explicarle lo Now let me siguiente. explain the following. La sabiduría humana no es mala. Human wisdom is not bad. Escuches, una persona sabia humanamente Listen, a person that is wise, humanly no es speaking, una persona mala, is not a bad person. no
es una persona que está pecando, It's not a person that's sinning, sino que está usando sabiduría humana. but they're using human wisdom. Pero para las cuestiones sobrenaturales But when we speak about the supernatural, no se puede entremezclar el poder de Dios, we can't intermingle the power of God. no se puede mezclar el espíritu de We Dios can't mix the spirit of God con la sabiduría humana. with human wisdom. Cuando nosotros tratamos, When we try, o una persona, mejor dicho, trata or another, better yet said, when a de person tries convencer a alguien de algo to espiritual, convince someone of something spiritual, pero lo hace por medio de persuadirlo but they humanamente, do it through the means of persuasion, esa persona está engañando a la otra. that person is trying to deceive the other La person. palabra persuadir The word to persuade va de la mano con la palabra manipulación. goes hand in hand with the word manipulation. Y alguien que manipula, And someone that manipulates, escuche lo que le voy a listen enseñar. to what I'm going to teach you. Alguien que manipula a alguien, Someone that manipulates someone, espiritualmente hablando, spiritually speaking, lo está embrujando. they are bewitching them. Escuche lo que le enseño. Listen to what I'm La teaching you. palabra persuadir The word to persuade va de la mano con la palabra goes hand manipulación. in hand with the word manipulation. Y quien manipula a una And persona, he who manipulates a person, o quien manipula una or situación, who manipulates a o quien situation, manipula una iglesia, or manipulates a church, o quien manipula a un or pastor, manipulates a o pastor, quien manipula a su familia, or manipulates his family, esa persona está usando embrujos, that person is bewitching the other person. porque está logrando sobre esas personas Because they are achieving upon that person cambiarle la manera de ver, de pensar y de actuar. to change the way that they think, the way they act, or the way they see things. Entonces, en el tiempo del apóstol Pablo, So therefore, in the times of the Apostle Paul, parece ser que había gente que hacía eso. it seems as though there were people that were doing this. Entonces Pablo se ve obligado So therefore, Paul seems is a forced impartirle este fundamento a los de Corinto. to teach these teachings to the people of Corinth. Y les dice, And he says, ni mi nor predicación, my preaching, ni mis palabras, nor my words, yo le induje did I lead you, por medio de persuasión humana or y sabia. did I try to persuade you in Todo human lo que wisdom? yo les he enseñado Everything that I taught you, y todo lo que yo les he predicado, and everything that I've preached, lo hice bajo la demostración del Espíritu I did it under the demonstration of the y lo Spirit, hice con el poder de Dios. and I did it with the power of God. ¿Qué ha estado pasando hace muchos Now, años? what's been happening for many, many ¿Qué es years? lo que está sucediendo en la tierra? What is going on earth? ¿Qué es lo que sucede en lugares What is happening in certain donde places no pueden manifestar el poder de where Dios? they can't manifest the power of God? Escuche, en una Listen, iglesia, in a church, porque estamos hablando de cosas because we're espirituales, speaking about spiritual no hablemos de things. familia y de Let's not personas, speak about people or families. hablemos de iglesias o Let's ministerios. speak about ministries and churches. En una iglesia o en un In a ministerio church or in a ministry donde no puedan manifestar el poder de Dios, where they can't manifest the power of God, entonces van a tener que persuadir, manipular y usar sabiduría humana. then they're going to have to try and persuade, manipulate, and use human wisdom. ¿Para qué? For what? Para convencer a la To gente, convince people, para retener a la to gente keep people, and to y retain para them, hacer que la gente haga cosas a su antojo. and to make people do things in their favor. Me estoy explicando acá. Am I explaining La myself? manipulación Manipulation es una manera de embrujar a is a alguien. way to bewitch someone. Hay demonios que se There mueven. are demons that are moving. Hay espíritus y atmósferas diabólicas que se There mueven. are diabolic atmospheres that are Cuando moving. alguien está persuadiendo y manipulando a When alguien somebody is trying to persuade and manipulate dentro someone de las cosas within espirituales. the spiritual things. No es lo mismo un vendedor. It's not the same as when we speak about a Un seller. vendedor debe persuadir al A cliente, seller that's trying to persuade a client, no lo debe de engañar, he should not deceive pero lo him, debe de persuadir but he should persuade para him que el cliente no se vaya del lugar sin so that comprar. the client doesn't leave the establishment without Me estoy purchasing. explicando acá. Am I explaining Es myself? distinta la manera de persuadir, It's a different way of persuasion porque el vendedor está haciendo su trabajo. because the seller is doing his work. Por ejemplo, his usted job. va a un restaurante For example, if you go to a y si usted le restaurant dice cuál es el menú del día and you say, what is today's menu? y la persona le empieza a decir cuál And es, the person begins to share the y usted daily le dice, specials. pero ¿qué me recomienda comer de este restaurante? And you say, what do you recommend that I E eat? inmediatamente la persona lo va a persuadir And immediately the person is going to a que persuade usted you coma el mejor plato for you to buy the best y dish posiblemente el más caro. and possibly the most Eso no es expensive. manipulación. That's not Él manipulation. lo está persuadiendo a que usted consuma. He's persuading you to consume. Pero cuando hablamos de la dimensión But espiritual, when we speak about the spiritual diga conmigo dimension, dimensión say it espiritual. with me, the spiritual Diga dimension. conmigo asuntos espirituales. Say it with me, spiritual matters. Cuando hablamos de la dimensión When espiritual, we speak about the spiritual dimension, la persuasión es una manipulación. persuasion is manipulation. ¿Por qué? Why? Porque la gente, Because people, usted y yo,
You and I no necesitamos ser persuadidos do not need to be persuaded para creer en el to Señor. believe in the Lord. No necesitamos ser manipulados That we don't need to be manipulated para entender o creer en el poder de to Dios. understand or believe in the power of Usted y God. yo necesitamos verlo en You acción. and I need to see it in action. Usted necesita ver los milagros en You and I acción. need to see the miracles in action. Creer en los verdaderos milagros de Dios en este To tiempo. believe in the true miracles of God in this Hoy en time. día muchas iglesias, Nowadays, many churches, muchas grandes y famosas, many great and big famous se churches mantienen como tal remain as such porque continuamente se les está persuadiendo. because they are continuously being persuaded. ¿Quién persuade? Who persuades? Escuche, ¿quién Listen. manipula? Who manipulates? ¿Quién persuade? Who persuades? Aquel que no puede demostrar el poder He sobrenatural de who Dios. cannot demonstrate the supernatural power of Aquel God. que no puede hacer evidente. He who cannot make evident. Aquel que no ha conocido He who does not o know no le ha sido or revelado has not been revealed to el them cómo bajar el poder del cielo a la how to tierra. bring the power of heaven to earth. Por eso hay tantas religiones That en la is why there tierra are so many religions on earth. y por eso hay tantas religiones que dicen ser cristianas en la And tierra. that is why there are so many religions that came to be Pero claim to be quien no Christians here on earth. manifiesta el Espíritu de Dios, But he who doesn't manifest the Spirit por of lo God, tanto no puede manifestar el poder. therefore they cannot manifest this Y power. quien no tiene poder And if he doesn't have power, hace dudoso el Evangelio de Jesucristo. makes the gospel of Jesus Christ doubtful. El Evangelio de Cristo, The gospel of Jesus, desde que el Señor empezó su from when the ministerio Lord began his ministry hasta que ascendió a los cielos, until he rose to heaven, todo el ministerio de Jesús the entire ministry of fue un Jesus ministerio con evidencia de poder. was a ministry with evidence of power. Hubieron milagros, There were miracles. hubieron sanidades, There were healings. hubieron liberaciones, There were people being hubo set free. salvación, There was salvation. hubo cambios, There was hubo changes. resurrección. There was resurrection. Eso es el Evangelio de That is Jesucristo. the gospel of Jesus Un Christ. evangelio que se A demuestra, gospel that is being demonstrated, no sobre el cual se persuade. not one which you are Hoy en persuaded día hay un upon. montón de predicadores Nowadays there are a bunch of que preachers su mensaje es motivacional. that they have the motivational Y preachings. mediante la motivación, And through motivation, allí va escondida la persuasión. that is where persuasion is ¿Por hidden. qué? Why? Porque de otra manera Because in la another gente way, no permanecería en un lugar people would not remain in donde a el certain place Espíritu de Dios no se where the manifiesta, Spirit of God is not donde el nombre de manifested, Jesús no es where the name demostrado. of Jesus is not shown. La gente está embrujada People are bewitched en muchos lugares, in many places, no por brujos, not by witches, sino por predicadores, but by preachers, por pastores by pastors, y por líderes and by leaders que son expertos en la that manipulación are expert in y manipulation expertos en la and persuasión. experts in persuasion. Cuando alguien usa la When persuasión, somebody uses persuasion, ciega la vista de they alguien, blind somebody's vision, ensordece el oído de they alguien deaf their ear, y lo hace pensar como robot. and they make them think like a robot. Y escuche, Now quien listen. persuade He who persuades normalmente no enseña. normally does not Quien teach. persuade He who persuades normalmente no revela. normally does not ¿Por reveal. qué? Why? Porque una de las claves Because one of the keys para sostener la manipulación sobre la to gente keep manipulation es upon the people mantenerlos is ignorantes. to keep them as ignorant. ¿Alguien está conmigo Is acá? somebody with me here? Yo el fin de semana pasado The past weekend, a usted lo vi a los gritos levantándose, aplaudiendo. I saw you getting Ahora up, I usted saw you puede hacerlo de la jumping. misma You can manera do it the same way. porque le estoy soltando un fundamento. Because I'm giving you fundamental Mucha gente purposes. Many people, en muchos lugares in many places, los tienen como a los caballos. they have you as like No the lo horses. dejan ver para ningún You lado. can't see any other ¿Por way. qué? Why? Porque la ignorancia Because of the es la ignorance. mejor manera de manipular a la Is the gente. best way to manipulate people. Escuche esto. Listen to this. Pablo dice, Paul says, ni mis palabras, nor my words, todo lo que les he platicado, everything that I've spoken to you todo lo about, que les he enseñado everything that I've taught y you, ni mi nor predicación my preachings, fueron con palabras de humana were sabiduría words of human wisdom para embrujarles el in entendimiento, order to bewitch your understanding. sino lo que les hablé But what I y lo spoke to que you les enseñé and what I taught you fue con poder y demostración del was Espíritu. power and demonstration of the O Spirit. sea, Pablo usó el Espíritu So therefore, Santo Paul used the Holy en todo Spirit lo que dijo, in everything that he porque said, Pablo trajo revelación. because Paul brought Si revelation. usted ha tomado tiempo If you've taken y the si no time, lo hizo, le aconsejo que lo and haga, if you haven't done so, I encourage you to do so. de leer la carta a los romanos, To read the Romans, usted va a ver cómo Pablo revela you will see how Paul la reveals salvación, salvation, la justificación, justification, el matrimonio marriage, y cuántas cosas que Pablo revela. and many other things that Paul Le reveals. digo algo más. Let me tell you Si something no else. hubiera sido por el apóstol
apóstol If it Pablo, wouldn't have been because of the Apostle muchas Paul, cosas nosotros no we conociéramos. wouldn't know of many things. Porque los apóstoles de Jesús Because the apostles of se Jesus dedicaron a otro tipo de movimiento were dedicated sobrenatural. to other type of supernatural Pero el movements. apóstol Pablo trajo la But the revelación. Apostle Paul brought the Él revelation. habló de lo que otros no hablaron, He spoke about what others people did not porque estuvo en el speak about. secreto de Dios Because he was in the hidden para place of ser God, revelado a la gente so that it can be revealed to the todo lo people que él había aprendido a los pies de Gamaliel. everything that he had learned. Escuche, todo el conocimiento que estaba en Pablo Now listen, everything, all the knowledge that was se in Paul convirtió en revelación turned into revelation. cuando tuvo un encuentro con Jesucristo When he had camino a an encounter, Damasco. when he had an encounter with Ahí Jesus. empieza el proceso de Pablo. That is where Paul's Pero process la begins. intención no es hablar del apóstol. But my intention is not to El speak about asunto the es que él apostle. dice, The matter here is Todo lo que yo he enseñado, that he says that everything that I've taught, todo lo que yo les predico, everything that I've preached, tiene respaldo con poder. is backed up by the Y el power. Espíritu de Dios está en mis And the palabras. Spirit of God is in my words. Eso es lo que dice Pablo. That is what Paul is Ahora, saying. ¿por qué le hablo de esto yo esta tarde? Now, why am I speaking about Porque this la iglesia de afternoon? Jesucristo Because the Church of Jesus de Christ estos tiempos of these times necesita caminar needs to walk en esa misma in dimensión. that same dimension. Hay un montón de gente There are many que people está persuadida en las that are iglesias, persuaded in the está churches, manipulada en los that they are templos, manipulated in the está temples, embrujada en los templos they are bewitched in the por temples manipulación, through por manipulation, palabra de sabiduría humana. through words of human No wisdom. buscan la They revelación, don't seek revelation. buscan los que les conviene, They seek that which benefits buscan lo them. que necesitan escuchar They seek that which they y want no to lo hear, que les conviene and escuchar. not what they need to hear. Conozco iglesias inmensas, I know huge churches escuche, de miles de of personas thousands of people donde el Espíritu de Dios jamás se where manifiesta. the Spirit of God never manifests Se itself. habla de Dios, They speak of se God, predica la misma they Biblia, preach the same pero Bible, no se lo demuestra. but it's not No hay demonstrated. milagros, There are no no hay miracles, revelación, there is no no hay revelation, salvación, there is no no hay salvation, liberación, there is no being no set hay free, nada de las señales del reino. there is no signs of the Eso kingdom. indica That means que ahí se está manipulando, that those are being que ahí se manipulated, está persuadiendo, that they're being que ahí persuaded, se está engañando. that they're being deceived. Me estoy explicando acá. Am I explaining Me estoy myself? explicando acá. Am I explaining Nuestra myself? iglesia, Our church, nuestro ministerio, our ministry, la red apostólica, the apostolic net. no hay persuasión de humana There sabiduría. is no persuasion of human Está el wisdom. poder de Dios manifiesto. The power of God is Por eso manifest. estamos viendo milagros y milagros y milagros. And we're seeing miracle after miracle after miracle. Vamos a darle gloria a Dios, se Come aplauda. on, give glory to God. Dice el apóstol Pablo The Apostle Paul says que la persuasión that persuasion solo puede manifestarse. can only be manifested. Escuche, la persuasión Listen, solo puede persuasion manifestarse can only be manifested donde está lo humano manifestado. where the human is manifested. Escuche, Listen, yo he escuchado a gente por ahí I've heard people say aconsejar a otra gente. and give words of advice to other people. Pues hermano, yo te entiendo. Well, brother, I understand you. Todos batallamos con el pecado. We all struggle with sin. Hágale esfuerzo Just make an effort de apartarse de él. to set yourself away from Hay it. gente que busca persuadir. There are people that try and O persuade. usted deja el pecado, usted se va al infierno. Either you leave sin or you're going to No hay hell. otro término. There is no other term. O usted se aparta del mal Either you separate y yourself se from pone bad en lo bien, and you o place usted va yourself in the a right irse al path, infierno a quemarse or allí. you're going to go to hell and burn there. No hay términos medios. There is no middle Si term. usted quiere estar metido en el pecado, If you want to be in sin, sepa que va a ir contento al infierno. know that you will go happy to Pero hell. si usted quiere estar en la But santidad, if you want to be in usted va a holiness, estar del lado del Señor el then día you're de going to be on the mañana. side of Me the estoy side of the explicando Lord. acá. Am I explaining ¿Alguien myself? está entendiendo? Is somebody El understanding? pecado es pecado Sin is sin, y lo santo es santo. and holy is holy. No hay medias tintas. There is no hay gray términos area. medios. There is no middle ¿Por ground. qué la gente Why do en people muchos lugares in many places está cómoda en sus are iglesias comfortable in their churches haciendo ningún and movimiento? they're not doing no Porque la movement están persuadiendo. because they're being Le persuaded? están alimentando lo humano. They're feeding their human Le side. están alimentando la razón. They're feeding their Le their están reason. alimentando el ego. They're feeding their ego. Le están alimentando el yo. They're feeding themselves. Por their lo tanto, le ego. están alimentando el pecado oculto. That is why they are feeding their hidden sin. Por eso no hay movimiento That espiritual. is why there is no movement of the Por eso spirit. esa gente le cuesta creer en lo That is why it sobrenatural. is difficult for those people to Por believe in the eso hay supernatural. generaciones de ellos That is why there's generations of que them jamás ven un milagro, that will never see a miracle. que jamás ven una liberación, That will never be seen set jamás free. viven una etapa, una temporada de They will prosperidad. never live a season of prosperity
sincerity. qué? Why? Porque están persuadiendo lo humano. Because they are being persuaded in the human Quien sense. usa la persuasión He who uses persuasion está en la dimensión humana. is in human Y dimension. usted y yo, And you and I, en la dimensión in the humana, dimension of the somos human dimension, pecadores. we are sinners. Estamos sucios. We are dirty. Y vamos a seguir en el pecado. And we're going to remain in Pero sin. Cristo nos ha liberado del pecado. Christ has set us free from Cristo sin. nos ha salvado del pecado. Christ has saved us from sin. Cristo nos ha justificado del Christ pecado. has justified us from Entonces sin. no podemos caminar en la dimensión humana. So therefore we cannot walk in a human dimension. Usted no puede esperar, You cannot wait, ni lo vaya a hacer, and don't do a it, que yo, la pastora, le persuadamos. for me or the pastor to persuade you. Yo no uso la I persuasión. don't use persuasion. Yo no entremezclo en lo sobrenatural, I don't mix the ni la supernatural persuasión, or persuasion ni la manipulación, or manipulation, ni la psicología. or psychology. Escuche esto. Listen to me. Lo que es blanco es blanco. What is white is white. Lo que es negro es negro. What is black is Lo black. que es bueno es bueno. What is good is good. Lo que es malo es malo. What is bad is Lo bad. que le estamos enseñando semana a What we're semana teaching you week after week tiene que ver con el poder sobrenatural de has to do Dios. with the supernatural power Lo of que le God. impartimos los martes What we share with you on tiene que ver Tuesdays con revelación de fundamentos has to bíblicos. do with the revelation of ¿Para biblical qué? foundations. Why? ¿Para qué? Why? Aquí Pablo nos lo dice. Here Paul tells us. Pónganme el versículo 5, por Put, favor. verse 5 up on the screen, please. Escuche esto. Listen to this. ¿Para qué se usa What is it o used for? para qué se predica y se enseña Or why is it being preached and el taught? poder The sobrenatural supernatural power y el Espíritu de Dios? and the Spirit of God. Dice la palabra, The word says, dice el apóstol Pablo, the Apostle Paul says, para que vuestra fe, that your faith, diga conmigo, para que mi fe, say with me, that your faith, no lo escuché, para que mi fe I didn't hear you, so that my faith no esté fundada should not be founded en la sabiduría de los hombres, in the wisdom of men, para que mi fe so that my faith no esté fundada shall not be en founded el pensamiento del pastor, in the wisdom of the pastor, para que mi espiritualidad so that my spiritualness no esté may fundada, not be founded, no descanse should not rest en la mente del in the pastor, mind of the pastor, sino en qué, but rather in what? sino en el poder de Dios. But in the power of God. La gente, denle un aplauso al Señor. Give a hand clap to the Lord. La gente que vive bajo People persuasión, that live under persuasion, la gente que vive bajo people that manipulación, live under manipulation, su fe their faith está basada en eso que le dicen y le is engañan. based on that in which they are being told Por and eso deceived. cuando eso se termina, That is why when that ends, no saben ni orar, they don't even know how to pray. no saben buscar en la They don't Biblia, know how to look in the no Bible. confían en Dios. They don't trust in the Lord. ¿Por qué? Why? Porque le cortaron, Because they cut. le cortaron They cut el suministro de manipulación. the way of being manipulated. Cuando viene el diablo, When the devil comes, cuando vienen los dardos del diablo, when the darts from the mucha devil gente no come, sabe qué hacer. many people don't know what to Muchos do. corren al psicólogo, Many run to the psychologist. muchos corren al mentalista, Many run to the muchos psychologist. corren a la comadre. Many run to their friend. ¿Por qué? Why? Porque ya no tienen suministro de manipulación. Because they don't have their source of the way of being Se manipulated. cortó la persuasión That persuasion was y ahora ended, no saben qué hacer. and now they don't know what to do. Porque su fe, Because their faith, porque su confianza because their trust está basada en algo incorrecto. was based on something incorrect. A mí me ha tocado ministrar. I've had to minister, Esto no es cuento o historia de otros. and this is not somebody else's A mí story. me ha tocado I've ministrar had to gente minister people que cuando le tumba su doctrina falsa, when you knock down their false no doctrine, saben qué hacer con su fe. they don't know what to do with their faith. ¿Por qué? Why? Porque su fe Because their faith está basada en una doctrina de was hombres. based on a doctrine of men. Está basada en una óptica del pensamiento humano. It was based on the way of human thought. Y usted le remueve eso And you remove that, y ya no saben qué and they hacer. don't know what to do. Entonces la actitud o la acción más común So therefore, the most common attitude es resistirse a la is revelación. to resist Es revelation. acusar, señalar y criticar la Is to revelación. criticize and point and point at the finger at Pero a aquí el revelation. apóstol Pablo lo está But diciendo. here the Apostle Paul is saying it. No les hablé con I persuasión. wasn't speaking in persuasion. Nunca los I manipulé. never manipulated you. Nunca los I embrujé. never bewitched you. Sino que lo hice con poder. But I did it with power. ¿Pero para qué? But for what? Para que la fe de la So iglesia that the faith of the church esté basada, be based, esté fundamentada be founded en el poder de Dios, the power of God, en la revelación de the Dios, revelation of en God, la base de la palabra de in the Dios. basis of the Vamos, power of apláudale God. fuerte al Señor. Come on, give it loud to the Lord.
En lo personal, And personally speaking, estoy cansado de ver gente I am tired of seeing people que está manipulada, that are que manipulated, ha sido persuadida. that have been persuaded. Muchos dicen, Many say, mira, tranquilízate. look, hold on. Quizá Dios no te sana Perhaps God's not going to heal porque you algo estás pagando. because you're paying for something you did. Los persuaden They're being a persuaded creer en una mentira. to believe in a lie. Dios sí te quiere sanar. God does want to heal you. Y si no te ha sanado, And if you haven't healed hay you, algo que tiene que salir de ti there is something that needs to come para out que of you venga el milagro completo. so that the miracle comes Hay complete. algo que tiene que suceder dentro There's tuyo something that needs to happen within you para que venga el milagro completo. so that the miracle is completed. Lo estoy explicando acá. Am I explaining myself? Pero usted no tiene que creer en otra cosa. But you don't need to believe in something else. Muévale la doctrina. Move the doctrine. Muévale los puntos doctrinales a alguien Move the doctrine points from que somebody no conoce la revelación that doesn't know about y revelation, usted los saca de contexto. and they don't know what to do. Esos son los religiosos. Those are the religious people. Muchos niegan, Many deny. escuche, muchos Listen, niegan many deny el movimiento apostólico y the profético. apostolic and prophetic movement. Escuche, Listen, el movimiento apostólico y the profético apostolic and prophetic movement existe en el día de hoy, exists nowadays, como también existen los mismos religiosos just as the same religious people que exist estuvieron en el tiempo de los apóstoles y that profetas. existed in the time of the apostles and the prophets. Los mismos, The same ones. igual, It's just the same. criticando todo, They criticize everything. analizando todo, They analyze everything. buscando el punto, They try and find that a point ver en qué te encuentran. and see what they Un find. error teológico, They find a theological un error, error histórico a historical o error, un error dogmático. or a theological error. Alguien está buscando, They're looking for alguien something. está escuchando Somebody is que listening usted se equivoque. for you to make a Alguien mistake. espera Somebody is que por waiting medio de las redes that sociales through the digamos algo internet incorrecto. we say something ¿Para incorrect. qué? For what? Para poner su comentario So religioso. that they can put their religious comment. En esta congregación In this en congregation esta casa and in this home y en esta red apostólica and in this apostolic red, no se usa la persuasión. we don't use persuasion. No manipulamos a We nadie. don't manipulate anyone. Si usted no quiere cambiar, If you don't want to el change, problema es suyo. that's your problem. Mi función My function es darle los elementos, is to give you the la elements, revelación the y revelation, todos los recursos and all of the para que resources usted entre a la so revelación, that you can enter into para que usted revelation, madure en el so that you evangelio. can mature in the gospel. Entonces, ¿qué pasa? So then what happens? Hoy en día es Nowadays, fácil escuchar it's easy to listen. persuasión. It's easy to hear persuasion. Mucha gente se mueve de iglesia Many people move churches porque en la que está because the one that they're le in, dicen la verdad. they tell them the truth. Allá Over there, le dicen lo que quiere they escuchar. tell them what they want to hear. Los persuaden. They're being persuaded. Es que el pastor habla muy fuerte. It's because pastor speaks very La sternly. verdad siempre suena fuerte. The truth always sounds very strong. Yo no estoy aquí. I am not here. Dios no me llamó aquí God didn't call me para here endulzarle el oído a usted. to sweeten up your ears. Se lo digo después de 2 años y medio. And I tell you this after 2.5 A mí years. no me contrataron That I wasn't Del hired cielo. from heaven para endulzarle el oído a usted, to try and sweeten the A mí words me that I contrataron del tell cielo you. I was hired from para heaven revelarle a Jesucristo to reveal Jesus y para que Christ usted vaya en un proceso de and crecimiento, for you to go in a process of growth para que usted rompiera las ataduras de so you can manipulación, break the ties of manipulation, para que usted rompiera los moldes de prejuicios, so you can break the molds that you para had, que usted rompiera la persuasión so that you can break the con persuasion la que yo lo conocí hace 2 años y with which I medio. met you 2 years ago. Para eso me That contrataron is why I aquí. was hired. Por eso predicamos, That is why we preach. por eso That is enseñamos why we teach. y por eso impartimos And that is why we impart lo que Dios ha dado y lo que what Dios God dice. has given and what God says. Si le va a dar un aplauso a If you're Jesucristo, going to give a hand clap to hágalo Jesus, de verdad. do it Usted truthfully. tiene derecho You have the de right gritar, de to aplaudir. yell, to clap. Estamos en libertad. We are in complete freedom. Ya me perdí. I'm lost. Tengo todo tan estructurado aquí. I have everything in such a structure. ¿Qué hace falta en una iglesia? What do we need in the church? ¿Qué hace falta en la vida de una iglesia? What do we need in the life of a church? El movimiento sobrenatural. The supernatural En movement. tu casa, In your home, en tu trabajo. in your workplace, Eso tiene que estar en movimiento continuo. that needs to be in continuous En movement. nuestra iglesia In our church, tiene que estar en movimiento it continuo. needs to be in continuous En la movement. red apostólica que pastoreamos, And the apostolic net that we tienen que haber pastor, milagros there continuamente needs to be continuous sobrenaturales. miracles and supernatural. Continuos. Continuous miracles. Nos siguen mandando They testimonios continue to send testimonies de cosas que Dios
Dios está haciendo en la red. of things that are doing within the A apostolic church. muchos de ustedes, To many of you, Dios los ha estado bendiciendo, God has been blessing you, pero no nos han dicho nada. but you haven't told us anything. ¿Cómo vamos a testimoniar How are we going to give a lo que testimony Dios está haciendo what God is doing si usted no lo cuenta? if you don't share it? De paso, Along the way, hable, speak, cuente, share, díganos tell us qué Dios está haciendo sobre usted what God is doing upon you, para dar testimonio to give testimony a toda la bola religiosa esa que nos mira to the bunch of religious people that are y que de watching vez en cuando pone tonterías en el and Facebook. sometimes post a ridiculous comment. A mí no me contrataron I wasn't hired para hacer payasadas. to clown around. A mí me llamaron I was hired como a usted just as you a were edificar el reino de to Dios, edify the kingdom of a God, establecer la to revelación del cielo. establish the revelation of the heavens. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? Escuche, Listen, existen un montón, there are many. un sinfín There is an innumerous amount de iglesias y ministerios. of churches and Le ministries, llamemos concilio o instituciones. of institutions. Escuche, Listen, un montón there is a bunch of them que no se mueve ni el diablo. that the devil doesn't even move, Porque el diablo dice, no tengo nada que hacer con eso. because the devil says, I have nothing to Al do cabo ni there. en Dios creen. Not even God believes. Es que, pastor, But it's because, Pastor, esos lugares son más conservadores. those places are more conservative. Conservan al diablo. They conserve the devil. Conservan lo humano. They keep the human. Conservan la sabiduría humana. They conserve human No wisdom. está el poder de There is Dios. no power of God. La gente, The people, usted you y yo and I, queremos el poder de we want Dios, the power of God, no la sabiduría not humana. human wisdom. Lo humano para las cosas naturales, The human pero entre for the natural nosotros things, but amongst us, queremos el poder sobrenatural de Dios. supernatural power Queremos of los God. milagros We want manifiestos. the miracles. Manifestamos la liberación. We manifest liberation. Así que si usted So therefore, se if you siente medio enchamucado, feel that you're a little bit demon possessed, háblenos. speak to us. Hacemos una cita Make an y se van appointment, a ir los demonios. and the demons will leave. Aquí se practica This liberación. is what we practice. Aquí being set creemos en free. los milagros We believe in the sobrenaturales. supernatural Aquí miracles. creemos en la sanidad divina We believe in divine y la healing, manifestamos. and we manifest it. Cuando usted habla con los religiosos When you speak to the religious y usted people, le dice, usted necesita el mover sobrenatural, and you tell them that you need a supernatural lo movement, primero que te exponen the first thing they tell you es su razón. is their reasoning. No, es que mire, No, but it's because look. el otro día hablaba con alguien The other day I was talking to somebody que me habló por internet. that called me via internet, Me dijo, pero pastor, entienda, and they said, but Pastor, understand, en nuestra iglesia in our church, son pura gente anciana. it's just elderly people. ¿Acaso el poder de Dios es para los jóvenes? Is the power of God just for the young people? ¿O es para los niños? Or is it for the kids? Es para todos It's for everyone, los que creen en Él. for those that believe in Him. Escuche, Listen, escuche. listen. Sé que puedo meterme en problemas con muchos de los que nos ven I know I can get into problems for people that are y lo watching, voy a decir con ese sentido. and I'm going to say it with that same purpose. En donde no se mueve Dios, Wherever God does not en move, donde no se manifiesta a where Dios, God is not manifested, es porque Él ahí no está. it's because He is not there. Él ahí no está. It's because He is not Y there. quiero invitar a la And gente. I want to invite people. Esto va a sonar como una bomba. This is going to explode like a Donde bomb. Dios no se mueve, Wherever God does not salga move, huyendo de ahí. run out of there, Porque ahí no está. because He is not Yo there. necesito estar. I need to be. Usted necesita You need to un be lugar in a place donde Dios se mueve, where God moves, donde Dios bendice, where God blesses, donde Dios prospera, where God prospers, donde Dios sana, where God donde heals, Dios liberta al oprimido. where He Eso sets free es lo those that are que hizo oppressed. Jesús. That is what Jesus did. Otra práctica de evangelio Another practice of the gospel no es la de Jesús. is not that of Jesus. Dígale al que tiene a su lado, Tell your neighbor, no andes con persuasiones, don't try and get persuaded, porque vas a embrujar a alguien. because you're going to try and haunt someone. No ande con manipulaciones, Don't try and manipulate, ni tampoco al esposo, or much less your husband tampoco a la esposa, or your wife, porque usted está usando brujería because you are using witchery, en el witchcraft matrimonio in the marriage. y usted después quiere que Dios le bendiga el matrimonio. And then you want the marriage to be blessed. No use persuasión, Don't use persuasion. diga la verdad, Say the truth. diga la verdad. Speak the truth. ¿Alguien está conmigo Is todavía? somebody with me still? ¿Alguien está conmigo Is todavía? somebody still with me? Las palabras persuasivas The persuasive words son palabras que carecen de poder.
are words that lack power. Yo puedo, si quisiera, I could, if I wanted to. escuche lo que le voy a enseñar. Listen to what I'm going to teach you. Yo puedo, si quisiera, If I wanted to, I could. por el hecho de saber usar dones, By the fact that I know how to use the spiritual gifts, yo puedo manipularla a Liza, I can manipulate Liza, convencerla de muchas cosas convince her of many y things, hacer que ella piense como yo. and make her think the way I Y do. cuando yo logre que ella piense como yo, And when I achieve that she thinks the way I do, entonces yo habré logrado controlar su mente. then I will have achieved to control her mind. Eso se llama control mental. That is called mental control. Eso es brujería. That is witchcraft. ¿Sabe cuánto se practica eso en las iglesias? You know how much that is practiced within the churches? He escuchado a muchos, I've heard many, o por lo menos a varios, or a couple, decir, tú tienes que pensar como yo. that say you need to think like I Tú think. tienes que vivir como yo. You need to live like I Tú tienes live. que ser la copia fiel mía. You need to be my exact copy. Cada uno tiene su don. Each of them has their Cada uno gift. tiene su ministerio. Everyone has their own ministry. Está bajo sujeción, They are under, pero cada uno Dios they're lo ha hecho obedient. único. but God has made each and every one of you unique. Apláudale al Señor, por Give a hand favor. clap to the Lord. Pero, But el día que Liza the day in which Liza, venga el Espíritu de Dios sobre ella the Spirit comes upon her y le muestre que lo que yo le dije and shows her that what I told her no es cierto, is not true, entonces ahí termina then there's where it ends. mi control. There's where my control ends. Porque lo humano Because the human tiene pata corta, has a short leg. no llega lejos. It doesn't go very far. Pero cuando es el poder de Dios, But when it is the power of God, escuche, ¿cuántos de ustedes, listen, how many of y you, los que están en internet también, and even those watching the cuántos de internet, ustedes how many of you han vivido una experiencia sobrenatural? have lived a supernatural experience? Un milagro, una visión, un A miracle, sueño. a vision, a dream. ¿Quién te quita Who takes that away from lo you? que viviste con el Espíritu Santo? Who takes that away from you? What you live Ni with the el Holy mismo Spirit? diablo, Not even the devil. ni el mismo diablo. Not even the devil. Porque eso que es eterno Because that which is eternal, te marcó. it marked your life. Marcó tu interior. It marked your interior. Usted se puede acordar de la fecha, You can remember the date, del lugar, or the day, de the la time, ocasión, the place, quienes estaban ahí. who was there. El Espíritu te marcó. The Holy Spirit marked your life. Nadie puede borrar ese acontecimiento Nobody de ti. can erase that. ¿Por qué? Porque lo espiritual Why? Because the spiritual tiene poder, has power. lo humano no. The human does not. Vamos terminando. We're Vamos finishing up. terminando. We're finishing up. Me gusta el para. I like the pair. Póngame el versículo 5, por favor. Please place verse 5 on the screen. Dice el apóstol Pablo, The Apostle Paul says, para que vuestra fe, so that our faith, digo amigo, para que mi fe, say it with me, so o that sea, my faith. ¿para qué hablamos revelación? So in other words, why do we speak revelation? ¿Para qué hablamos de poder? Why do we speak of power? ¿Y para qué invocamos y manifestamos el poder? And why do we invoke and manifest power? Dice aquí, para que vuestra fe So that our faith no esté fundamentada should not be in the wisdom en sabiduría humana. of men. He hablado con muchas personas I've spoken with many people que cuando le tumbas el rollo humano, that when that is removed from them, no saben qué hacer. they don't know what to do. Hable con alguien de alguna religión Speak with somebody of a certain que religion ya tienen todo un speech preparado where they already have their entire speech drawn out, y cámbiele la jugada, and you turn it around on them. cámbiele lo que está diciendo. Turn around whatever they're saying, Ya no sabe qué decir. and they don't know what to say. Para que vuestra fe So that your faith no sea avergonzada is not put to shame. nunca, Never. So that sino your que faith esté is never put to fundamentada shame. So that it be founded en el poder de Dios. in the power of God. El reino de los cielos, The kingdom of the heavens. ya voy terminando. And I'm finishing up. El reino de los cielos The kingdom of the heavens se establece is established por medio del Espíritu de Dios, through the Spirit of God, por las señales del reino through the signs of the kingdom, y por la ejecución del poder. and by carrying out power. ¿Me estoy explicando? Am I explaining myself? No hay otra manera There is no other de way establecer el reino. to establish the kingdom. Escuche esto. Listen to this. Cristo no se tomó tiempo Christ did not take the time para enseñar doctrina. to teach the doctrine.
Cristo estaba hablando revelación, Christ was speaking revelation. nunca se salió de la palabra, He never left the word. y mientras la hablaba, And while he was la speaking estaba it, demostrando, he was demonstrating la it. estaba He manifestando. was manifesting it. Entonces, ¿cómo se establece el reino? And so how do you establish the Predicando, kingdom? Preaching, enseñando, teaching, discipulando, discipling, pero demostrando lo que se habla. but as well as demonstrating that which you ¿Estamos de speak. acuerdo con eso? Do we agree with that? Si decimos que hay sanidad, If we say there is healing, es porque hay sanidad. it's because there is Si healing. decimos que hay liberación, If there is somebody es being porque set free, practicamos la it's liberación. because we practice it as well. Nadie puede establecer algo Nobody can establish que anything no tenga. that they don't have. Entonces, Therefore, el reino de Dios, the kingdom of God, escúcheme bien por favor, listen closely para los que please, todavía están apuntando, for those of you still taking el notes, reino de Dios the kingdom of no God tiene nada que ver has nothing to do with con los concilios de hombres. with the council of men. No tiene nada que ver It has nothing to do con el with espíritu de las instituciones. the spirit of the Es institutions. más, si el reino de Dios viene More so, if the spirit of sobre God el comes espíritu de esa gente, upon the spirit of those people, los termina destruyendo, they will end up being destroyed. los termina confundiendo. They will end up being confused. Yo he escuchado gente I've heard people a say la que Dios le ha hablado claramente, that to which God has spoken to them y después que clearly. Dios le terminó de hablar, And after God finished speaking to dice: them, estoy tan confundido. they say, I'm so confused. Claro. Of course. ¿Por qué? Why? Porque la palabra del cielo Because the word of heaven removió toda su doctrinita, removed all their little doctrine. removió todos sus It pensamientos removed all their thoughts. y los terminó confundiendo. And they're all confused. Por eso Jesús dijo That is why Jesus said que la sabiduría del cielo that in the wisdom of the heaven y que el poder del cielo and the power of the heaven era de los niños. was of the children. Y no habla de los niños chiquitos, And he's not speaking about the little habla children. de gente inocente He's speaking about innocent people que no ha tomado leche de la religión. that have not drank the milk of religion. ¿Me estoy explicando acá? Am I explaining myself? Así que voy a decir algo más fuerte para terminar. So I'm going to say something a little bit stronger to finish. Si usted ha probado leche adulterada, If you have drank adulterated milk, como dice Pablo, as Paul says, este es un buen día this is a good para day que usted la vomite. for you to vomit it. No tiene nada que hacer con eso. You have nothing to do with Si that. usted quiere ver el poder de Dios en If su you vida, want to see the power of God in your life, escuche lo siguiente. listen to the following. Escuche lo siguiente. Listen to the following. Todos nosotros, All of us. diga conmigo, yo y los demás. Say it with me and the Digamos others. fuerte, los demás y yo. Say it louder. The others and I. Diga fuerte, los demás y yo. Say it louder. The others and I. Necesitamos el poder We need sobrenatural. the supernatural power. Entonces, en vez de que usted se ande quejando, So instead of you complaining lamentando, and lamenting preocupando and being worried y rascándose la cabeza, and scratching your head, lo que usted tiene que hacer what you need to do es usar el poder sobrenatural. is to use the supernatural power. Ponga el poder sobrenatural Place the supernatural sobre esa power situación que no upon se that mueve. situation that has not been moved. Cada vez que Cristo Every single time that Christ ejecutó poder, carried out power, hubo un movimiento de un reino there was a movement of a kingdom para que venga el otro so reino. that the other kingdom could come. Cuando una enfermedad se va, When the sickness leaves, el reino de la enfermedad se fue the kingdom y of viene sickness el left. reino de la salud. And the kingdom of health Cuando un comes. demonio se va de When a alguien, demon leaves someone, se va el reino de las the tinieblas kingdom of the shadows y viene leaves. el reino de Dios. And the kingdom of God Donde comes. no se trae el reino de Where Dios, the kingdom of God comes, entonces permanece el reino de las that tinieblas. is where the kingdom of the, Y of en the el shadows reino de remains. las tinieblas, And in that kingdom, los humanos the humans son los mejores. are the best. Voy otra vez. Let me repeat it. En el reino de las In tinieblas, the kingdom of los darkness, humanos the humans son los mejores. are the best. Porque somos, ¿cómo le diré? Because we are, and how should I say this? Porque somos súper buenos Because we're super good para lo malo. for that which is bad. No se haga. Don't pretend. No tiene usted cara de ángel. You don't have an angelic face. Usted sin Cristo, You without Christ, yo sin Cristo, me without Christ. somos buenos para lo malo. We are very good for that which is bad. ¿Por qué a mucha gente Because why is it for many people? le cuesta tanto vivir como Dios manda? Is it difficult for them to live the way God Porque wants them son to? tan buenos para lo malo Because they are so good for that which is que no bad han soltado esa calidad de vida. that they haven't let go of that quality of life. Porque el reino de Dios Because the kingdom of God todavía no ha venido sobre ellos. still has not come upon them. ¿Por qué los religiosos Now, why do religious people son tan inamovibles? do not move easily? Porque el espíritu que los gobierna Because the spirit that governs them no es el espíritu de Dios. is not the spirit of God. ¿Por qué no nos ponemos de pie? How about we stand?